नमस्कार ओडिशा। आज होची मार्च मास 9 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसंतु नजर पकाइबा। भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्ये जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर चाषी पई खुशी खबर। रबी धान किणा पई काउंटडाउन आरंभ। विज्ञप्ति प्रकाश कला जगाणी विभाग। मे मास पहिलारु रबी ऋतुरे होइथिबा बळका धान मंडी रे किणा आरंभ हेबो। राज्य खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षर एने विज्ञप्ति प्रकाश पाई। तेबे मे 1 रु आरंभ हो रबी धान किणा प्रक्रिया जून 23 तारिख जाए चलो। चलित वर्ष मध्य बालेश्वर, बरगढ़, भद्रक, बलांगीर, बौद्ध, कटक, जाजपुर, झारसुगुड़ा, कलाहांडी, कंधमाल, खर्दा, कोरापुट, मयूरभंज, नवरंगपुर, नुआपड़ा, पुरी, रायगड़ा, संबलपुर, सुवर्णपुर और सुंदरगढ़ आदि 20 जिले में रबी धान किणा हेबो। एने राज्य जोगाण विभाग पक्षर संपर्क जिलापाल चिठी लिखा एने आवश्यक पदक्षेप नेबाकू कहुछि। खरीफ फली आसंता रबी ऋतुरे मध्य राज्य में क्विंटाल पिछा 3100 टकर धान किणा हेबो। ओडिशा राज्य जोगाण निगम लिमिटेड चाषी अतिरिक्त धान क्रय करिबो। परवर्ती खबर बैंक खाता को आसिला सुभद्रार चतुर्थ किस्ती। डीबीटी माध्यम टंका पठाइले मुख्यमंत्री। अंतर्जातीय महिला दिवस रे महिला को सशक्त करने राज्य सरकार का प्रयास। पूर्वोत्तर भली एथर भी महिला दिवस रे सुभद्रा योजना टंका बांटुछंती मुख्यमंत्री। पुरी जिला तालबुनिया पड़िया रे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में सीएम मोहन माझी पहुंची सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती प्रदान करछंती। प्राय 1 कोटी अधिक महिला बैंक खाता को डीबीटी माध्यम 5000 लेखाएं टंका पठा जायछि। एथिसहित चलित थर 2 लाख अधिक नुआ योग्य हिताधिकारी को सुभद्रा सहायता राशि प्रदान कर जायछि। सूचना अनुसार आज पुरीर तालबुनिया ठारे सुभद्रा योजना अधीन राज्य स्तरीय चतुर्थ किस्तीर आर्थिक सहायता प्रदान कार्यक्रम आयोजन होइछि। एही समावेश मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सामिल होई कार्यक्रम शुभारंभ करछंती। सभास्थल ओडिशार 1,12,665 जन महिला को सुभद्रा टंका बांटुछंती। एथिसहित 2,13,198 जन नुआ हिताधिकारी मिली सुभद्रा किस्ती। सेहीपरि सुभद्रा अभियोग पोर्टाल आसिथिबा अभियोगरु 36,385 जन योग्य महिला को सहायता राशि प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर घूर्णी बलय प्रभाव। आज उत्तर ओडिशा रे घड़घड़ी सह कुआपथर वर्षा। ओडिशा उपरे सृष्टि होछि घूर्णी बलय। यह प्रभाव रे उत्तर ओडिशा रे घड़घड़ी सह कुआपथर वर्षा होई पारे। एथिपई 4 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर आकलन अनुसार आज केउझर, मयूरभंज, बालेश्वर और सुंदरगढ़ विभिन्न स्थान में झड़ वर्षार आशंका अछि। एही सब स्थान में 40 ରୁ 50 किमी बेगरे पवन बही पारे। केवल 4 जिला नुहे उपकूल और दक्षिण ओडिशार एकाधिक स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, पुरी, खर्दा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, कलाहांडी, कंधमाल, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी और बौद्धर विभिन्न स्थान में झड़ वर्षा होई पारे बोली पूर्वानुमान रही। परवर्ती खबर 2 मास धरी पुरी को आसबनी कौन ट्रेन। पुरी को 65 दिन जाए जीवनी ट्रेन। पुरी रेल स्टेशन चली नवीकरण। स्टेशन परिसर में रेल धारण को कंक्रीट युक्त कर योजना होइछि। अर्थात ट्राक रे और गड़ी रहिबो नहीं। यह सहित 7 नंबर और 8 नंबर प्लाटफर्म उन्नतीकरण हेबो। सेथिपई आसंता 11 तारिख मे मास 16 तारिख जाए रेल सेवा प्रभावित हेबो। एही 65 दिन पर्यंत कौन ट्रेन पुरी आसिबो नहीं। ट्रेन गुड़िक साक्षीगोपाल, मालतीपाटपुर और वीर हरिकृष्णपुर पर्यंत आसिबो एवं छाड़िबो। से पर्यंत जीवा आसिबा पई बस व्यवस्था हेबो। ट्रेन छाड़िबा और पहुंचवा समय स्टेशन बाबद यात्री माने रेलवे अनुसंधान सूचना संग्रह करने को पूर्वतट रेलवे पक्षर कहुछि। साक्षीगोपाल पर्यंत 7टी ट्रेन आसिबो एवं छाड़िबो। सेगुड़िक हेउचंती लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस, कामाख्या पुरी एक्सप्रेस, तिरुपति पुरी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, भालसाड पुरी और संबलपुर इंटरसिटी। जो सब दिन मानकर ट्रेन पुरी आसुतिला सेही दिन रे ए सब साक्षीगोपाल छाड़िबो। परवर्ती खबर ईरान युद्ध को नहीं भारतर बड़ निष्पत्ति। विश्व में चहल। पश्चिम एशिया बढ़ुवा उत्तेजना और हॉर्मुज प्रणाली को नहीं चलता संकट मध्य भारत सरकार पारस्य उपसागर फसी रही जहाजगुड़ी को सुरक्षा देवाई भारतीय नौसेना को नियोजित करने को विचार कर जड़े वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अनुसार ए विषय निष्पत्ति आसंता 2 दिन मध्य निपारे। जदि निष्पत्ति नियाए तेज भारतीय नौसेना जहाज पारस्य उपसागर फसी रही वाणिज्य जहाजगुड़ी को सुरक्षित स्थान को नहीं पार। जहाज चलाचल शिल्प सूत्र अनुसार पारस्य उपसागर फसी रही प्राय 10% तेल टैंकर और गैस वाहक भारतीय मालकाना अच्छा। यह जहाजगुड़िक विश्वर सबुठु बड़ जहाज कंपानी गुड़िक मध्य गोटे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंतर्भुक्त। परवर्ती खबर महिला कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता। ओएमसी पक्षर सर्वाइकल कैंसर सचेतनता और टीकाकरण। ओएमसी अभिनव प्रयास कर्कट मुक्त संकल्प सह पालित है अंतर्जातीय महिला दिवस। राज्यर अग्रणी खनि संस्था ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन पक्षर
आंतर्जातीय महिला दिवस अवसर में महिला कर्मचारी स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता दि जाएगी। ଏହି ଅବସରରେ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ଓ 7 ତାରିଖ ଦିନ 2 ଦିନ ଧରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଏମସି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଆଲୋକ କୁମାର ପାଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଓଏମସିର ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାଖା ଯଥା ବଡ଼ବିଲ ଓ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ଦୈତାରୀ ଓ ଯାଜପୁର ରୋଡ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋଇରା ଏହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ପାନୀର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ସହ କର୍କଟ ରୋଗର ନିରାକରଣ, ପ୍ରାଥମିକତା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କଲା କେନ୍ଦ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଘଟଣା ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଏହି ମାମଲାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ସମନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କାହିଁକି ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଳନ କରାଯାଇନଥିଲା ତାହା ପଚରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶନିବାର ଦିନ ବାଗଡୋଗ୍ରା ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ ନିୟମର ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସ୍ଥାନ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ନିୟମ। ଏଣିକି 21 ଦିନ ନହେଲେ ମିଳିବନି ନୂଆ ସିଲିଣ୍ଡର, ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ। ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବୁକିଂ ଅବଧିକୁ 15 ଦିନରୁ 21 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ ମଧ୍ୟରେ 21 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ। ଏହି ନୂତନ ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ସଫ୍ଟୱେୟାର ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାନ ରହିଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କେବଳ 21 ଦିନ ପରେ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ପୂର୍ବ ସିଲିଣ୍ଡର 21 ଦିନର ଅବଧି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବଳ 12ଟି ସବସିଡି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ 3ଟି ଅଣ ସବସିଡି ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିପାରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ 1 ଏପ୍ରିଲ ଓ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ମୋଟ 15ଟି ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ସିଜିଏଚ୍ଏସ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର। ମିଳିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସିଜିଏଚ୍ଏସ୍ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଲେଖି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଗତ 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ସିଜିଏଚ୍ଏସ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍, ଡାକ ବିଭାଗ, ଆୟକର ବିଭାଗ, ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟର, ଆଇଆଇଏମ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ପୂର୍ବରୁ ଡିଏକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ବଢ଼ିଯିବ ଏତେ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଡିସେମ୍ବର 31, 2025ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ 1ରୁ 1.5 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଏହା ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବକେୟା ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅବଧିରେ ପ୍ରଥମ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏହି ଅବଧିର ପ୍ରଥମ ଡିଏ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନୁଆରୀ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ହୋଲି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଘୋଷଣା କରିବା ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ହୋଲି ସରିଯାଇଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସରକାରୀ ଭାବରେ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ଜାନୁଆରୀ ଅର୍ଦ୍ଧବର୍ଷରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜୁଲାଇ ଅର୍ଦ୍ଧବର୍ଷରେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଦେଶରେ ଯେକୌଣସି ଆଗାମୀ ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ
सूचना प्रदान करते। परवर्ती खबर ओडिशा झारखंड सीमारे बड़ ऑपरेशन जवान और माओवादी मुहांमुही छत्रभंग देले मिश्री मिश्रा सहयोगी माओवादी और सीआरपीएफ जवान मध्य गोली विनिमय हार्डकोर माओवादी नेता मिश्री मिश्रा एवं सहयोगी मानक घेरिबा सुरक्षाकर्मी पक्षर एक बड़ धरणर ऑपरेशन बेले माओवादी और सीआरपीएफ जवान मध्य गोली विनिमय होइछि। सरंडा जंगल में ओडिशा पुलिस एएसओजी और झारखंड सीआरपीएफ कम्बिंग ऑपरेशन जारी रही बेले सीआरपीएफ को गोली विनिमय किसी माओवादी आहत होता सूचना मिली। जवान मैंने जंगल भितर सर्च ऑपरेशन करुवा समय पूर्व लुचि रही माओवादी मैंने अतिरिक्त भाव गोली वर्षण करते। सुरक्षाकर्मी पक्षर कड़ा जवाब दिजापर माओवादी मैंने निजक असहाय मन करते। विशेषकर मिश्री मिश्रा अति घनिष्ठ सहयोगी मैंने जवान को गोलीमाड़ सह्य कर जंगल भितर को छत्रभंग देते। सीआरपीएफ रे प्रबल आक्रमण में किसी माओवादी गुरुतर भाव आहत होता प्राथमिक सूचना मिली। परवर्ती खबर आमको आवश्यकता नहीं ईरान युद्ध मध्य यूके को ट्रम्प को स्पष्ट वार्ता। ईरान सहित चलता युद्ध मध्य अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प युक्तराज्य संपर्क में एक बड़ मंतव्य देते। ईरान उपर एक बड़ आक्रमण धमक पर ट्रम्प यूके को टार्गेट करछन्ते। से तांको सोशल मीडिया रे लिखिछन्ते युक्तराज्य थरे आमर एक महान सहयोगी थिला किंतु आज मध्य सेमाने आम पई मध्यप्राच्य को दुटी विमान वाहक पठाइबा विषय गंभीरतार सहित विचार करछन्ते। यह ठीक अछि मो प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को कहबाकू चाहूछि जे आमको आउ तांकर आवश्यकता नहीं। ट्रम्प कहछन्ते आमे निश्चित भाବରେ एहाको मने रखिबो युद्ध जितिबा परे आम सह जग देबाकू चाहुथिबा लोकंकर आमर आवश्यकता नहीं। ट्रम्प सूचित करछन्ते जे से मध्यप्राच्य युक्तराज्य को एक सहयोगी राष्ट्र भाव विवेचना करती नहीं। सूचनायोग्य गत 9 दिन धरी अमेरिका और इस्राएल ईरान उपर निरंतर आक्रमण करछन्ते एवं उत्तेजना वृद्धि पाउछि। परवर्ती खबर सरकारी जगार हेबो मार्केट कम्प्लेक्स नगर उन्नयन मंत्री दुर्नीति रे लिप्त हो नहीं। जदि केही दुर्नीति कारबार लिप्त हुअन्ति तेबे भिजिलेंस रे पड़िबे। खारवेल भवन में चलता मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना कार्यक्रम गृह और नगर उन्नयन विभाग अधिकारी मानक गृह और नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र चेतावनी देछन्ति। एणिकी रास्ता कड़े रहिब नहीं झुंपुड़ी दुकान बस्ती मुक्त हेबो सहर बस्ती हटाई सरकारी गृह बंटन कराजिबो सरकारी जगार मार्केट कम्प्लेक्स हेबो बोली मंत्री कहछन्ति। मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना द्वारा ओडिशार सहर गुड़िक आधुनिक तथा उन्नत भित्तिभूमि सृष्टि करने और सहर को समृद्ध और सुंदर करने यह योजनार लक्ष्य रखा जायछि। एही योजना 5 वर्ष व्यय बराद 6000 कोटी टंका रखा जायछि। एथि मध्यरु 2025-26 आर्थिक वर्ष 1200 कोटी टंकार व्यय बराद होइछि बोली मंत्री कहछन्ति। परवर्ती खबर राष्ट्रपति को असम्मान घटना दुख प्रकाश कले मुख्यमंत्री। पश्चिमबंग राष्ट्रपति को असम्मान घटना प्रतिक्रिया रखिछन्ति ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। दार्जिलिंग रे नवम अंतर्जातीय साधारण सम्मेलन में जग देवाक जाइथिबा बेले प्रोटोकॉल उल्लंघन एवं कार्यक्रम स्थल परिवर्तन को निराश व्यक्त करछन्ति राष्ट्रपति। जहाको नै प्रतिक्रिया से रखिछन्ति सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे पोस्ट करी सांताली संप्रदाय और ओडिशावासी को गभीर दुख देइथिबा कहछन्ति मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री लिखिछन्ति आमर मान्यवर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी गस्त समय सिलीगुड़ी में घटिथिबा संप्रदाय घटनाक्रम ओडिशावासी एवं समग्र भारतर समग्र आदिवासी संप्रदाय को गभीर दुख देछि। अंतर्जातीय सांताल सम्मेलन पर अनुमति प्रदान न करबा एवं स्थानर हठात स्थानांतर को केवल लॉजिस्टिक समस्या भाव में खारज कर जाय परिबो नहीं। एपरि कार्य गंभीर चिंता सृष्टि करुछि एवं एक दुर्भाग्यजनक वार्ता प्रदान करुछि। कार्यक्रम में राष्ट्रपति निजे मुख्य अतिथि भाव में जोग देबाक थिबा बेले मध्य एपरि बाधा सृष्टि होछि। परवर्ती खबर यूएई 169 यात्री को सुरक्षित भाव भारत आनिले पायलट दीपिका। अंतर्जातीय महिला दिवस पूर्व संध्यारे फरीदाबाद जड़े झील साहसर एक निआरा उदाहरण सृष्टि करछन्ति। फरीदाबाद टिगांव 24 वर्षीय पायलट दीपिका धाना यूएई रासल खाइमा अंतर्जातीय विमान बंदर 169 जन यात्री को सुरक्षित भाव में भारत आनी। दीपिका दल सहित एक उद्धार विमान मध्यम यात्री मानक दिल्लीर इंदिरा गांधी अंतर्जातीय विमान बंदर सुरक्षित भाव में अवतरण कराई। दीपिका कहते शुक्रवार पूर्वाह्न प्राय 10:15 समय उद्धार कार्य यूएई रासल खैमा विमान बंदर को जावाक निर्देश दी जाता। से कैप्टेन जसविंदर कौर सहित एक एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में बाहरी दल अपराह प्राय 2टारे रासल खैमा विमान बंदर अवतरण करते। प्राय 1 घंटा विश्राम नेबा परे 169 जन यात्री को विमान में चढ़ाई और अपराह 3:30 विमान दिल्ली अभिमुखे उड़ाण आरंभ करथिला। परवर्ती खबर अमेरिकीय सैनिकों को बंदी करथिबा दाबी कला ईरान। तेहरान मिछ कहथिबा कहिला अमेरिकार केंद्रीय कमांड। युद्ध आरंभ हेबा परठारु ईरानी सेना अनेक अमेरिकीय सैनिकों को बंदी करिछि बोली तेहरान दाबी को अमेरिकीय सेना खंडन करिछि। अमेरिकार केंद्रीय कमांडर जने मुखपात्र ए अभियान गुड़िक मिथ्या और कपल कल्पित बोली कहछन्ति। ईरान सर्वोच्च जातीय सुरक्षा परिषदर सचिव
ଅଲି ଲାରିଜାନି ଅନେକ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି। ଲାରିଜାନି କହିଛନ୍ତି ୱାଶିଂଟନ ସେହି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କହି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିବା କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଲାରିଜାନି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅନେକ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକୀୟମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେରିକାର ନିରର୍ଥକ ପ୍ରୟାସ। ସତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଲାରିଜାନିଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 47 ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ ବିକାଶର ନୂଆ ଯୁଗ। ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା 181 ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଆଇ ଜରିଆରେ ବଦଳିବ ଚିତ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଶନିବାର 47ଟି ପୌର ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ 862ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 181ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଏହି ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ପୋର୍ଟାଲ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ପୋର୍ଟାଲ ଦ୍ୱାରା ପୌରାଞ୍ଚଳ ଜିଓଟ୍ୟାଗ କରି ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାମର ଅଗ୍ରଗତି ଜାଣିହେବ। ଏଥିରୁ ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆର୍ଥିକ ଓ ନିର୍ମାଣ ଅଗ୍ରଗତି ବାବଦରେ ଟିକନିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ପରିମାଣରେ ଆଦୌ ସାଲିସ କରାଯିବନି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିଟି ଗଢ଼ାଯିବ। ଏହି କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୌରାଞ୍ଚଳକୁ ଅଚାନକ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ତଦାରଖ କରିବ। ଆଗକୁ ଆମେ ସବୁ ସହରକୁ ବସ୍ତିମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେମାନେ ବି ସ୍ୱେରେଜ, ଡ୍ରେନେଜ ଓ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁଏରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶବଳୀ ଜାରି। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ, ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଦୁବାଇ କିମ୍ବା ଆବୁଧାବିରେ ରହୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭାରତୀୟମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଘଟଣାର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ୟୁଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭିତରେ ଅନୁମତି ବିନା ରେକର୍ଡିଂ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଆଇନଗତ ପରିଣାମ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରାମର୍ଶରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଶୁଣିବେ, ତୁରନ୍ତ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଟୋ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆବୁଧାବିରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ ରହୁଥିବା କିମ୍ବା ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ୟୁଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ, ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏଣ୍ଟ୍ରି। କତାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା 4 ଟାଇଫୁନ୍ ଜେଟ୍। ଇରାନ, ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏଣ୍ଟ୍ରି। କତାରରେ 4 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମୁତୟନ କଲା ବ୍ରିଟେନ। ବିଳମ୍ବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନେଇ ରାଗିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। କହିଲେ, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ମନେ ରହିବ। ରୟାଲ ଏୟାରଫୋର୍ସ 4 ୟୁରୋପ ଫାଇଟର ଟାଇଫୁନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯାଇ କତାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଜେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ 12 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଏବଂ କତାରୀ ଟାଇଫୁନ୍ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ଯୌଥ ଅପରେସନରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ବାହାରିନ୍ ଓ ୟୁଏଇ ପାଇଁ ବାୟୁ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ସମର୍ଥନକୁ ମଜବୁତ କରିବେ। ଏହା ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବାୟୁ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିନ୍ ଏବଂ ୟୁଏଇର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାରମରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନନ୍ଦନକାନନରେ ଜନ୍ତୁ ଅଦଳ ବଦଳ। ଆସିବେ 5 ପ୍ରଜାତିର 11 ଜୀବଜନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିବ ରିଙ୍ଗଟେଲ୍ଡ ଲେମୁର। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିବେ ନୂଆ ଅତିଥି। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବଦଳାଇ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ଏହି ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ସ୍ଥିତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ 5 ପ୍ରଜାତିର 11 ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିବେ। ଏହାର ପ୍ରତି ବଦଳରେ 5 ପ୍ରଜାତିର 15 ଜୀବଜନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ଏକ ଟିମ୍ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଓ 2ଟି ମାଇ ବାରାସିଙ୍ଗା, ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଓ 2ଟି ମାଇ ଚୌସିଙ୍ଗା, 2ଟି ଅଣ୍ଡିରା ଓ 2ଟି ମାଇ ଗୁରାଣ୍ଡି, ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଓ 2ଟି ମାଇ ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର, ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ଗୋଟିଏ ମାଇ ଆସାମୀ ମାଙ୍କଡ଼ ନେଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ଗୋଟିଏ ମାଇ ବଳିଆ କୁକୁର, ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ଗୋଟିଏ ମାଇ ରିଙ୍ଗଟେଲ୍ ଲେମୁର, ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା କୁକାଟୁଆ, ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ଗୋଟିଏ ମାଇ ନୀଳଗାଈ, 2ଟି ଅଣ୍ଡିରା ଓ 2ଟି ମାଇ ବନେଟ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରବିଆଇର ଚିଠା ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଣିକି ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇରେ ମିଳିବ 25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ କାରବାରରେ ହେଉଥିବା ଠକେଇରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଚିଠା ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହାର ନାଁ ରହିଛି କଷ୍ଟମର ଲାୟବିଲିଟି ଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ।
या अधीन जदि जड़े ग्राहकों डिजिटाल ठकई होता है और सी तुरंत रिपोर्ट करती तेज 25,000 टंका पर्यंत क्षतिपूरण मिल पारे। नुआ नियमर उद्देश्य होछि बैंक अभियोग गुड़िकर समाधान लगुवा समय को कम करने और छोट मूल्यर ठकई पर एक उत्तम क्षतिपूरण ढांचा प्रस्तुत करने। आरबीआई चिटा नीति को नहीं जनता और अंशीदार मतामत लोड़ी। मतामत देवार डेडलाइन एप्रिल 6 रही। सरकार यह लागू करेंगे। परवर्ती खबर भक्तों बड़ खबर एप्रिल 22 रु खोलिब केदारनाथ द्वार। एप्रिल प्रथम सप्ताह चारिधाम यात्रा एक लटरी प्रक्रिया परिचालन हेब। लटरी रे बाहर कर संख्या आधार यात्रा बस पठाଯିब। एथर स्थानीय बासिंदा को कौन समस्या सम्मुखीन न होगा निश्चिंत कर 60% बस यात्रा और 40% स्थानीय रूट व्यवहृत हेब। 10टी परिवहन कंपनी को नहीं गठित मिलित घूर्णन कमिटी चारिधाम यात्रा को तीर्थयात्री को परिवहन दायी। अधिकांश बस हरिद्वार और ऋषिकेश पठाइब। चारिधाम यात्रा एप्रिल 19 तारिख में गंगोत्री और जमुनेत्री द्वार खोलिबा सहित आरंभ होब। केदारनाथ द्वार एप्रिल 22 तारिख में और बद्रीनाथ द्वार एप्रिल 23 तारिख में खोलिब। परवर्ती खबर हाईकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय। पॉक्सो मामले में पंचायत करिपरिबनी सालिस। पॉक्सो मामला बा कोनोसी नाबालक बा नाबालिका सह घटिथिबा अपराधिक मामलार समाधान पंचायत स्तर में कराଯାई परिब नाही। यह एक संवेदनशील प्रसंग। एभली घटना को पंचायत सरपंच हुंतु बा किछि वरिष्ठ व्यक्ति हाथ को नेबा उचित नुहे। पंचायत कौनसी प्रकार अदालत नुहे। एभली घटना को आईन उल्लंघन धराजिबा बोली हाईकोर्ट एक गुरुत्वपूर्ण राय रे कहिसंती। एही परिप्रेक्षी रे हाईकोर्ट प्रत्येक जिलार जिलापाल एवं एसपी मानकु ए दिगरे आवश्यक पदक्षेप नेबाकु निर्देश दैछंती। एही अधिकारी माने प्रत्येक पंचायत सरपंच समिति सभ्य वार्ड सभ्य एवं अन्य वरिष्ठ व्यक्ति मानकु एही आईन संपर्क में सचेतन करबा लागि पदक्षेप नेबे। जदि केही भी भविष्यत में एभली संवेदनशील प्रसंग को पंचायत मध्य सीमित रखा बा समाधान करने को उद्यम करती सेमानक विरोध में आईन अनुଯାयी दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर हाईकोर्ट आदेश में स्पष्ट कर। परवर्ती खबर सफल है जयशंकर कूटनीति। ईरान दिखाला उदारता। रविवार नवम दिन अमेरिका और इस्राएल विरोध में ईरान युद्ध जारी रही। उपसागर बढ़ुवा उत्तेजना मध्य दुईटी भारतीय मालवाही जहाज हर्मुज प्रणाली गति करथिबा देखा जायछि। सामुद्रिक ट्रैकिंग तथ्य अनुसार पुष्पक और परिमल नामक जहाज गुड़िक संप्रति एक गुरुत्वपूर्ण समुद्र पथ दे गति करथिले। एही विकास एपरि एक समय होइछि जेतेबेले ए अंचल रे सुरक्षा विपद वृद्धि पाइबा हेतु अनेक विश्व परिवहन कंपनी एही मार्ग व्यवहार करिबारे सतर्कता अवलंबन करुछंती। हर्मुज प्रणाली को विश्व सबठारु गुरुत्वपूर्ण समुद्र पथ मध्य गोटे बोली विवेचना करा जे यह पारस्य उपसागर को अरब सागर सहित संजोग करे एवं विश्व तैल जोगाणर एक गुरुत्वपूर्ण अंश यह दे गति करे। सामुद्रिक ट्रैकिंग तथ्य अनुसार भारतीय जहाज पुष्पक और परिमल प्रणाली दे द्रुत गति गति करुवा परिलक्षित होइछि। एही अंचल रे वर्धित सुरक्षा विपद जोगु एही जहाज गुड़िकर गतिविधि उपरे विशेष ध्यान दिया जाउछि। परवर्ती खबर शिल्पपति अनिल अंबानी विरोध में मामला रुजु कला सीबीआई। पीएनबी मुख्य परिचालक संतोष कृष्ण अनभरपुर अभियोग पाइबा परे सीबीआई आईपीसी धारा 420 और 120 बी अधीन मामला रुजु करछि। एफआईआर अनुसार अनिल अंबानी नेतृत्व में रिलायंस कम्युनिकेशन 2013 मसीह 2017 मध्य बैंक को ठकई अभियोग होइछि। पीएनबी कंपनी उपर अभियोग करिछि जे से परिषदर कौनसी उद्देश्य बिना ऋण नैछंती। बैंक दाबी करिछि जे रिलायंस कम्युनिकेशन पांठे को अन्यत्र पठाइछंती जहा द्वारा आर्थिक क्षति होइछि एवं विश्वास भंग होइछि। एफआईआर रे अनिल अंबानी माजरी काकर रिलायंस कम्युनिकेशन एवं अन्य अज्ञात व्यक्ति नाम रही। तदंतकारी माने कहिसंती जे अभियुक्त माने ऋण सुविधार अपव्यवहार करछंती एवं ठकई कार्य लिप्त अछंती। पीएनबी अभियोग करछि जे रिलायंस कम्युनिकेशन ऋण सुरक्षित करने जाणीशुणी यार आर्थिक स्थिति को भूल भाव में उपस्थापन करिछि। परवर्ती खबर यह हेबा उचित नथिला। मध्यप्राच्य युद्ध उपरे चीन बड़ बयान। ईरान समेत मध्यप्राच्य में बढ़ुवा सामरिक उत्तेजना मध्य चीन ईरान विरोध में अमेरिका और इस्राएल द्वारा मिलित सामरिक अभियान को समालोचना करिछि। चीन वैदेशिक मंत्री यांग यी कहिसंती जे एही संघर्ष केबे हेबा उचित नथिला एवं एही अंचल रे चलितवा युद्ध तुरंत बंद करी कूटनीतिक आलोचना आरंभ करा उचित। बेजिंग रे एक सांबादिक सम्मेलन में वांग यी कहिसंती जे सामरिक शक्ति व्यवहार एही अंचल संकटर समाधान करिपरिब नाही। से कहिथिले जे बल प्रयोग अंतर्जातीय क्रम को दुर्बल करिथाए एवं उत्तेजना को आहुरी वृद्धि करिथाए। से चेतावनी दैथिले जे कठोरता युक्ति सहित समान नुहे। विश्व जंगल आईन को फेरी परिबा नाही। चीन यह मध्य स्पष्ट करिछि जे से ईरान सरकार को अस्थिर करिवार जेकोसी प्रयास को दृढ़ भाव में विरोध करे। वांग यी कहिसंती जे
ଇରାନରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟାପକ ସମର୍ଥନ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି ପ୍ରୟାସ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଆହୁରି ଇନ୍ଧନ ଦେଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 28,000 ଆମେରିକୀୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି। ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦ୍ ଅଲ୍ ନାହୟାନ୍ ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁଏଇ ନିଜର ନାଗରିକ, ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋପରି ରଖି ଯେକୌଣସି ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିମାନ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଏହି ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ଆଶା ତଥା ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାୟେଦ୍ ବିନ୍ ସୁଲତାନ ଅଲ୍ ନାହୟାନ୍‌ଙ୍କ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଏହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଏକତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସତ୍ୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିକଟତର ହେଉଛି। ଆମେ ବିଭାଜନ ଚାହୁଁନା, ପୁଣି ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯିବ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ। ଇରାନକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଇରାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ସଫଳତା କେବଳ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ପରମାଣୁ ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖେମ୍ନିଙ୍କ ଶାସନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା 12ଟି ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ସେସବୁ ଦେଶଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲର ଅପାର ଶକ୍ତି। ତେହରାନର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆମର ସେନା ଓ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ସାହସିକତା ତଥା ଆମର ବିଶାଳ ସାମରିକ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷମତା ଦେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲର କ୍ଷମତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ କାନାଡା ସରକାର। ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କାନାଡା ସରକାର ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଇମିଗ୍ରେସନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲେନା ମେଟଲେଜ୍ ଡିଆବ୍ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାହିଦା ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ 33,000 ପ୍ରବାସୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଭାରତୀୟମାନେ କାନାଡାର କର୍ମଶକ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏହି ଘୋଷଣା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ପିଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା। ଡିଆବ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏପ୍ରିଲରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ 2025ରେ 21 ଲକ୍ଷ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ପରମିଟ୍ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। 2026ରେ 19 ଲକ୍ଷ ପରମିଟ୍ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ଅଣ-ଦଲିଲଭୁକ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ। ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏକ କଡ଼ା ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗ୍ସେଥ୍ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ କିମ୍ବା ସୈନିକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଧମକ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ହେଗ୍ସେଥ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ନିଜର ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେ କେହି ଆମେରିକାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ମାରିବ। ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ସଚିବଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ପଛକୁ ହଟିବ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନକୁ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିନ୍ଦା କଲା ଚୀନ। ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ଇ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ତୁରନ୍ତ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଶାନ୍ତି ଆମେରିକା ସହିତ ସ୍ଥିର ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ନ୍ୟାସନାଲ ପିପୁଲ୍ସ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ୱାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ସେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଏହା କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥର ହିତ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବିପ୍ଳବ କିମ୍ବା ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ନାହିଁ। ବେଜିଂରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ୱାଙ୍ଗ ଇ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନକୁ ଫେରିବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜେଡିୟୁରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତ। ଦଳରେ ମିଳିପାରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ରବିବାର ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜେଡିୟୁର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଝା ନିଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜେଡିୟୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହ ସେ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଦଳର ଯତ୍ନ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଶାନ୍ତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଜନତା ଓ ଦଳ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।
गत 20 वर्ष मध्य मो बापा जहाँ सब कर समस्त निकट में पहुंचाई मु चेष्टा करी। मो बापा कौन कर समस्ते मन रखिए। निशांत कुमार तांको भाषण में समस्त पिता प्रति विश्वास बजाय रखा अनुरोध करते। परवर्ती खबर एप्रिल 8 रे नुआ दल लॉन्च करेंगे मकिम। नुआ दल लॉन्च करने बड़ घोषणा कर मोहम्मद मकिम एप्रिल 8 रे नुआ दल लॉन्च करेंगे एवं जार ना रोशा जनता कांग्रेस। भुवनेश्वर प्रदर्शनी पड़े नुआ दल लॉन्च होगी घोषणा कर मोहम्मद मकिम। नुआ दल लॉन्च कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक प्रतिनिधि जोग देवे। आसंता राज्यसभा निर्वाचन नहीं से प्रतिक्रिया रखिंट बीजेडी 25 वर्ष धरी कांग्रेस को तलितलांत कर दल सह हाथ मिलवा अनहोली अलायंस यह कांग्रेस क्षति पहुंचाइब। परवर्ती खबर 20 वर्ष पर टेस्ट रे हारिला टीम इंडिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम 20 वर्ष पर टेस्ट क्रिकेट रे शोचनीय भाव पराजय वरण करिछि। ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट रे भारत को सहजरे पराजित करिछि। यह एलिसा हिलेंको कैरियर शेष मैच थिला। 20 वर्ष मध्य भारत 9टी टेस्ट मैच खेली। एथिरु 6 रे विजय हासिल करथिबा बेले 3 मैच ड्रॉ रहिछि। 18 फेब्रुआरी 2006 रे एडिलेड रे ऑस्ट्रेलिया निकटरू भारत पराजित होइतिला। भारतीय टीम प्रथमे बैटिंग करी प्रथम इनिंग्स रे 198 रन रे ऑल आउट हो जाइतिला। जवाब रे ऑस्ट्रेलिया प्रथम इनिंग्स रे 323 रन संग्रह करथिला। भारत द्वितीय इनिंग्स रे 149 रन करबा फल रे ऑस्ट्रेलिया सम्मुखरे 25 रन लक्ष्य रखिथिला। जॉर्जिया वाल 16 और फबी लिसफील्ड 11 रन करी अपराजित रहिथिले। परवर्ती खबर आमे प्रतिद्वंदी नुहे अंशीदार। भारत सह संपर्क ने बदलिला चीन स्वर। चीन वैदेशिक मंत्री वांग यी रविवार कहते जे भारत एवं चीन परस्पर को प्रतिद्वंदी नुहंती। से परस्पर को अंशीदार भाव में देखा उचित। उभय देश परस्पर को विपद नुहे बरं सुजोग भाव में देखा आवश्यक। चीन संसदर नेशनल पीपुल्स कांग्रेस अधिवेशन समय आयोजित वार्षिक सांबादिक सम्मेलन में वांग यी कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति सी जिनपिंग द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका अनुसार दुई देश संपर्क को आगक बढ़ाइबा उचित। ब्रिक्स सम्मेलन आयोजन में दुई देश परस्पर को समर्थन करने उचित। भारत चलित वर्ष ब्रिक्स आयोजन करिबो। चीन 2027 रे एही सम्मेलन आयोजन करिबार कार्यक्रम रहिछि।